बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक फ़ंड रेजिंग के दौरान पाकिस्तान के मुतल्लिक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेतरतीब करार दे दिया गया। जो बाइडन के पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के बयान पर पाकिस्तान में जो मौजूद जिन्होंने रजीम चेंज किया उन गद्दारों और इनके पालतू कुत्ते, इनकी पालतू कनीज़ें और इनके सारे लफाफी सहाफ़ी जो के पालतू कुत्तों में ही आते हैं, इन सब के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। कोई भी नहीं बोल रहा, और जो बोल रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं इस पर भी। और इंसाफियंस के अलावा, या जिनको ये यूथिये भी कहते हैं, इनके अलावा कोई सियासी पार्टी के वर्कर, इनके सपोर्टर्स इस पर नहीं बोल रहे, सारों के मुंह बांधा है। और क्या इन धमकियों, जो बाइडन की इस धमकी का जवाब हमने देना है? जिन्होंने देना है उन्हें कोई गम और गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें सिर्फ शायद इस टाइम वॉशरूम जाना याद आ रहा है। और क्योंकि हमारे वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साहिबा हैं, इनकी खारजा पॉलिसियों पर नाचने वाले, भंगड़ा डालने वाले और इनके इश्तिहारात तकसीम करने वाले के बहुत बेहतरीन खारजा पॉलिसी, इन सब के घुंघरू तोड़ दिए हैं जो बाइडन के इस बयान ने। इन 6 महीनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा ने 50 से ज़ायद दौरे किए, पाकिस्तान के करोड़ों रुपए लगे। इन्होंने खारजा पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ये घूमते रहे। और इसका नतीजा ये निकला है कि हमारे हमसायों के साथ भी हमारे ताल्लुकात अभी तक ठीक नहीं है, इतनी बेहतरीन खारजा पॉलिसी है। और सदर बाइडन ने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और इस सब के बावजूद हमारे वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साहिबा का ये कहना है कि ये सब बयानात ना पार्लियामेंट में दिए गए, ना कौम से खिताब में दिए गए। बाइडन ने ये बयान फ़कत एक फ़ंड रेजिंग के दौरान दिया। इसे इस तनाजुर में देखें कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है। बेगैरती की हद यहाँ पर ख़त्म होती है कि आपकी माँ को, आप पाकिस्तान को वो धमकी लगा रहे हैं, और ये इंसान नुमा शख्स इतनी बड़ी बात को ऐसे बयान कर रहा है जैसे कोई बात ही नहीं है। जो बाइडन के बयान पर अमेरिकी सफ़ीर को तलब किया जाएगा, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। और इस सब के अलावा जब ये ट्वीट आया बाइडन का, तो सबसे पहले इमरान खान ने इसका रद्द-ए-अमल दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जवाब दिया इसका। इसके बरक्स हमारे वज़ीर आज़म का भी कोई ट्वीट नहीं आया, मौलाना का कोई ट्वीट नहीं आया, किसी इदारे से कोई ट्वीट नहीं आया, किसी ने कोई गम और गुस्से का भी इजहार नहीं किया। और एक इस बांदरी नुमा शख्स को दुआले कर दिया इमरान खान के। मरियम सफदर नवाज का ट्वीट आया। इससे ये साबित होता है कि जब शरीफ ख़ानदान हुकूमत में आते हैं तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है, डॉन लीग से लेकर जो बाइडन के इस बयान तक। और जब खारजा पॉलिसी तस्वीरों की हद तक महदूद रहेगी तो फिर ऐसी ही ज़िल्लत इनका मुकद्दर भी बनेगी। और इसके अलावा हमें ये लगता था कि पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर सिर्फ एक है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ सियासतदान इन सफारत खानों से इतने पैसे लगाने के बावजूद ये सियासतदान ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं अमेरिका के प्लान को। और आपको पता है कि जो बाइडन के इस बयान के बाद स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई और डॉलर भी नीचे आया। I have no idea. और ये याद रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बाइडन का इस तरह का कोई पैगाम नहीं आया था, जिसे ये अमेरिकी और यहूदियों के एजेंट कहते हैं। ये कुछ कुत्ते सहाफ़ी भी पीछे छोड़े हुए हैं, उनका भी कोई ट्वीट आया। वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं और ऐसे ये बेगैरत सहाफ़ी हैं, अवाम के सामने ये इमरान खान को गलत कह रहे हैं। फिर जिसके दौरे हुकूमत में इमरान खान ने बाइडन के अलावा किसी की कॉल, बाइडन की कॉल आई नहीं, दूसरों की आती थी तो इमरान खान मुतलका से बात करवा देते थे। इमरान खान कहते थे कि मुझे कॉल करनी है तो बाइडन डायरेक्ट कॉल करे। उसके दौरे हुकूमत में कोई ऐसा बयान नहीं आया। और इनके दौरे हुकूमत, ये जो 6 माह में 3 अहम दौरे हुए हैं, 3 अहम तरीन शख्सियात के दौरे हुए। एक बिलावल भुट्टो साहिबा, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और एक हमारे आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब। अब इन तीनों के दौरे हुए, उसके बाद ये बाइडन का जवाब आता है, इस तरह का बयान आता है। तो हम इन तीनों में से किसको कसूरवार ठहराएंगे?
اور کسی کو اگر یہ بھی بھول گیا ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ بھارت میں یورینیم سر عام پکڑا گیا تھا، ان کے خلاف ایک بیان نہیں تھا امریکہ سے یا کسی اور ملک سے، کیونکہ ان کی خارجہ پالیسی غلامانہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرناک ترین ہے جو کہ بائیڈن نے کہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کتنی غلامانہ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے سابقہ صدر ٹرمپ نے اپنے دور حکومت پورے میں 3 ٹویٹ کیے تھے پاکستان کے خلاف، اور 4 ٹویٹ ادھر سے آئے تھے عمران خان کے جوابی ٹویٹ، اور منہ بند کر دیا گیا تھا، ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا کہ اس کے بعد ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، عمران خان کے دور حکومت میں نہیں آیا، اور اب یہ ٹویٹ آ رہا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے بائیڈن کے بیانات واپس نہ لینے پر ان کی برہنہ ویڈیو لیک کرنے کی بھی دھمکی دے دی، اور بائیڈن کا یہ بیان ہم امریکہ کی قومی سلامتی کمیٹی 2022 کے تناظر میں اگر دیکھیں تو عمران خان تو یہاں سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کا مستقبل چائنا اور روس کے ساتھ بہتر ہے، بجائے کہ پاکستان کا مستقبل یہ جوڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ، جو کہتے تھے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا، ان کے خیال سے تو وہ بہتر ہے۔ تو اب پتہ چل گیا اس نے کیا کہا ہے۔ یہ ان کی ہی بغیرتیاں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہاں نہیں رکیں گے۔ وہ پاکستان کے سارے نظام کو مفلوج کر چکے ہیں، مزید وہ کریں گے، اور آئی ایم ایف سے جو ابھی کل انہوں نے لعنت بھیج کے واپس آیا ہے ہمارا وزیر خارجہ، ہمارا اسحاق ڈار، تو اس پر بھی یہ بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے اب ایٹمی ہتھیار ہمارے ہتھیائیں گے کہ ان کو ضبط کریں۔ اور اس سب کے باوجود کسی کا یہ دل کر رہا ہے کہ جو بائیڈن کو گرفتار کر کے اس کے کپڑے اتار کر اس کو کرنٹیں لگائی جائیں وہاں پر، بس ایک دفعہ وہ پاکستان آ جائے، لیکن یہ چیز اب پاسبل نہیں ہے۔ خیر، رجیم چینج آپریشن کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق عمران خان کی حکومت جب تھی تب یہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 9% تھا، جب ان پر عدم اعتماد آیا اس ٹائم پر 19% پہ یہ خطرہ پہنچ چکا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر اسی طرح ہی معاملہ چلتے رہے، اور آج 6 مہینے بعد یہ پرسنٹیج 81% پر پہنچ گئی ہے۔ اور اس پر امریکہ کا یہ بیان آنا، کیا یہ صرف اتفاق ہے یا یہ سارا کچھ پلانڈ تھا؟ اور لاسٹ میں 2 خبریں، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو صاحبہ اور ایمل ولی، انہوں نے کے پی کے کی اسمبلی میں اراکین کی جو سیلاب زدگان کے لیے وہ اپنی تنخواہیں مختص کر رہے تھے، ان چاروں نے اپنے نام واپس نکال لیے ہیں کہ ہم ان کو سیلاب زدگان کو پیسے نہیں دے رہے۔ یہ سامنے رپورٹ آپ کے سامنے چل رہی ہوگی جو انہوں نے جمع کروائی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس بڑی متحرک ہے سوشل میڈیا کے خلاف، جیسے میں نے کل یوٹیوب کی کمیونٹی پیج پہ بھی ایک پکچر لگائی تھی کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے گھروں پر یہ انہوں نے چھاپا مارا، وہ خیر نہیں ملے تو یہ واپس چلے گئے، اور ان کے پاس سرچ وارنٹ بھی نہیں تھا، مطلب غیر قانونی، مطلب غم و غصہ سوشل میڈیا پہ جن کو ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔